Revolusi Iran merilis video peluncuran rudal. Peluncuran video tersebut diunggah di akun media sosial Iran Military. Dalam unggahannya, Iran Military menambahkan keterangan "We are ready" atau "Kami siap". Belum diketahui maksud dari keterangan itu. Namun belakangan Amerika Serikat mengancam akan menghancurkan Iran jika tidak segera membuat kesepakatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, tegaskan tidak akan tunduk pada ancaman yang dikeluarkan musuh. Iran mengaku siap dengan segala skenario dan akan melawan dengan segala kekuatan. تردید نکنید هوشمندانه است. ما دیپلماسی رو با جدیت پیگیری می‌کنیم. در این حال قرار نیست ما مقهور رفتارهای ضد و نقیض و تهدیدهای طرفهای مقابل بشیم. ما با تمام توان برای هر سناریویی آماده هستیم و همونطور که در این 40 روز نیروهای مسلح ما نشون دادن، در صورت هر اقدام دیوانه‌واری حتما با تمام توان پاسخ خواهیم داد و این رو من به شما اطمینان میدم که حتما نیروهای مسلح ما هم. Di tengah ketegangan konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran, sebuah video viral di Iran yang berisi tentang seorang pembawa berita TV membawa senjata di tengah siaran sedang berlangsung. با دو دست تیراندازی می‌کنم. بله خب من واقعا حرفه‌ای نیستم. من کارم اجراست مربی. تازه دارم یاد میگیرم. پای مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت قنداق. خب بچه دیوار تصویری اگه رفت من اموال شما اموالشو ندارم. Presenter media Iran bernama Hossein Husseini mendadak viral karena aksinya mengambil senapan mirip AK-47 kemudian berakting menembakkan ke arah bendera Uni Emirat Arab yang berada di studio. Saat itu ia tidak sendirian, tetapi didampingi oleh instruktur bersenjata militer Iran. Aksi ini viral karena dianggap sebagai simbol keberanian warga Iran untuk tetap melanjutkan perang. همینطور که عرض کردم چون این سلاح به صورت غیر مستقیم مسلح میشه برای بارهای بعدی نیاز به مسلح کردن. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pihaknya siap untuk skenario apapun dalam konflik dengan Iran. Ia juga terus berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat terkait hasil pertemuan dengan Presiden China. ישראל כבר לא 50%, כבר 60%, זה היום. אנחנו לופתים את החמאס, אנחנו יודעים בדיוק מה המשימה שלנו, והמשימה שלנו היא אחת, להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, וגם את המשימה הזאת אנחנו מבצעים בעזרת חיילינו הגיבורים, הם באמת גיבורים, הם בלבנון, בעזה וגם בשמי טהרן. לוחמינו, טייסינו, הלוחמות שלנו והטייסות שלנו גיבורים וגיבורות. איננו פתוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, serangan keji Israel menyasar dapur umum di Gaza, Palestina. 3 relawan dapur umum meninggal dalam serangan. Tim medis dan warga berlarian berusaha menyelamatkan sejumlah korban. Israel menargetkan dapur umum di kota Dir al-Balah di Gaza. Korban dilarikan ke rumah sakit Syuhada Al-Aqsa. 3 relawan dapur umum ini meninggal akibat serangan Israel. Kebakaran besar melanda kamp pengungsian di sekitar rumah sakit Al-Shifa Gaza, Palestina. 1 keluarga pengungsi kehilangan tenda tempat tinggal mereka.
عز بينا عز بينا عز بينا مشينا وهاينا فين كيف فين كيف نغطى ما ينتهب يقول بيعجبكم يعني بيعجبكم واحد بده يعيط اقسم بالله واحد بده يعيط على الناس. Kebakaran membuat satu keluarga yang terdiri dari 5 anak piatu bersama ayah mereka kini tidak lagi memiliki tempat berteduh. Seluruh barang yang mereka miliki dengan cepat menyapu area tempat tinggal mereka. Peristiwa ini kembali menggambarkan kerasnya kondisi para pengungsi yang hidup dalam keterbatasan serta semakin mendesaknya kebutuhan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak. الشعب الفلسطيني وعناء أهل غزة هذا رجل غلبان مرة استشهدت في الحرب. Ricu unjuk rasa terjadi di Berlin, Jerman saat ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan menyerukan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Ribuan aktivis pro-Palestina berkumpul di Berlin, Jerman menyerukan gencatan senjata di Gaza, Palestina dan penghentian ekspor senjata Jerman ke Israel. Polisi yang terlibat bentrok dengan pengunjuk rasa menahan beberapa orang. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan dan membawa spanduk serta plakat. Ich bin hier, weil die Palästinenser nicht alleine gelassen werden sollen mit ihrem Anliegen, mit ihrem berechtigten Anliegen darauf hinzuweisen, dass ihnen ihr Land gestohlen wurde und heute immer noch gestohlen wird. Und das ist für mich Solidarität und als Deutsche halte ich das für eine Pflicht, besonders weil Deutschland Waffen liefert, weil hier angeblich diese Staatsräson ist, Israel muss bedingungslos unterstützt werden, das teile ich überhaupt nicht und deswegen will ich meine Solidarität hier zeigen. Weil wir ein falsches Politikverständnis haben. Es wird so getan, als hätten die Israelis das Recht auf das Land und sie gehen ja auch im Westjordanland, die Siedler ermorden die Palästinenser folgenlos. Es wird nicht als Mord angesehen, weder hier noch da und das ermutigt die immer mehr, sich zu nehmen, was sie meinen, was ihnen gehört, was aber ihnen nicht gehört. Para aktivis mengungkapkan rasa frustrasi yang semakin meningkat terhadap ekspor senjata Jerman yang terus berlanjut ke Israel dan keselarasan politik serta militer yang erat antara Amerika Serikat dan NATO. Weil die Deutschen nicht differenzieren kann zwischen Judentum und Zionismus. Das macht den zu die dummsten, reingeschissene Hirn der Welt. Die Taube scheißt immer wieder rein und die Deutsche spielt die Dumme, indem dass sie nicht differenzieren kann, weil die nicht von der Bildung, von ihrem abgefuckten preußischen Bildungssystem differenzieren kann, die Unterschied zwischen Juden und Zionismus. Also die Feigenblatt beginnt mit die Dummheit, Ignoranz und Arroganz. Unjuk rasa ini berlangsung sehari setelah Hari Nakba yang diperingati setiap tanggal 15 Mei saat warga Palestina di seluruh dunia memperingati pengusiran massal tahun 1948 setelah berdirinya negara Israel, tanggal yang diperingati Israel sebagai hari kemerdekaannya. Aksi bela Palestina juga menggema di jalanan London. Demonstran menyuarakan dukungan bagi Gaza sekaligus mengecam kebijakan pemerintah Inggris yang dinilai masih berpihak kepada Israel. Ribuan demonstran pro-Palestina memenuhi jalanan pusat kota London dalam aksi memperingati 78 tahun Hari Nakba. Massa berbaris sambil mengibarkan bendera Palestina dan membawa berbagai poster yang menyerukan keadilan bagi warga Gaza. Dalam aksi tersebut, para demonstran menuduh pemerintah Inggris terlibat dalam dukungan terhadap operasi militer Israel di Gaza melalui hubungan politik dan penjualan senjata. So we're protesting about the British government's complexity in that, and we're protesting about the behaviour of the Israeli government, who are continuing the war on Gaza and continuing a war in Lebanon at the same time. And of course, they're absolutely instrumental in the American attack on Iran. So for all those reasons, it's been very important that people come out today. Aksi di London ini menjadi bagian dari gelombang demonstrasi global yang menuntut dihentikannya perang di Gaza dan diputusnya hubungan diplomatik dengan Israel.
Ketegangan di Laut Mediterania Timur kembali memanas. Pasukan Zionis Israel mencegat armada kemanusiaan yang berlayar menuju Gaza dan menahan ratusan aktivis dari berbagai negara. Ketegangan kembali terjadi di Laut Mediterania Timur pada Senin siang waktu setempat. Pasukan Israel mencegat kapal-kapal yang membawa puluhan aktivis dari armada Global Summit Flotilla yang tengah berlayar menuju Gaza. Rekaman dari siaran langsung armada tersebut menunjukkan para aktivis misi kemanusiaan mengenakan jaket pelampung dan mengangkat tangan mereka saat perahu-perahu yang membawa pasukan Israel mendekat. Tentara dengan perlengkapan taktis kemudian terlihat menaiki dan menguasai salah satu kapal sebelum siaran tiba-tiba terputus. Menurut Kementerian Luar Negeri Israel, pihaknya telah memperingatkan para aktivis sekitar 1 jam sebelum naik ke kapal dan menyuruh mereka segera berbalik. Sebelumnya pada Kamis 30 April, pasukan Israel mencegat setidaknya 22 kapal di perairan internasional di lepas pantai Pulau Kreta Yunani yang berjarak lebih dari 600 mil dari Gaza. Selain mencegat kapal kemanusiaan yang berlayar menuju Gaza, pasukan Israel juga menahan 175 aktivis. Sebagian besar aktivis kemudian diturunkan di kereta dan kemudian kembali ke negara masing-masing.